Question: why was the right to due process never clearly defined under the Constitution or by the courts? Why was it kept open-ended? Okay. Anong wa man gyud ni gitagaan o definition nga klaro ang utlanan, klaro kung unsa kini siya, klaro unsa iyang limitation, klaro unsa iyang pwede iyang extent, no? Asa siya pwede kutob mainat, no? Nganong wala man siya giklaro gyud kaayo ang iyang definition. Nganong mura ra man siya usa ka prinsipyo nga dili nimo basta-basta nga sud ba, dili murag karton ba, may bawaan nimo unsa siya kadak-a, unsa ka bag-a, unsa ka nipisa. Why is it very vague, no? This is a further explanation, no? Sumpay ni sa katong karaan nato nga video, no? Ingon ang korte sa usa ka kaso, ako i-share ni ninyo nganong dili klaro ang right to due process. So hello, no? Good morning, good afternoon, good evening. I am Attorney John Edmund Rus, and you are listening to this series of Rights of the Accused, where we gather lessons from the past as we spend a few minutes of the present, as an investment for our future. Supreme Court, no, nisulti siya ni. I will share to you a certain portion of a decision in the Supreme Court case, and it is very enlightening, no? Nindot siya maayo pagkasuwat o niya, nindot ang principle nga ilang gi-share. Kaning right to due process clause, no, sa Constitution, this constitutional protection works best if maintained open-ended. So dili mura siyang flexible ba, elastic, murag tubig mo fit permi sa situation, mainat-inat, pwede nimo inaton, pwede nimo i-shrink, no? So ako basahon na kaning certain few words sa Supreme Court. Sikat ni nga kaso, karaan pero sikat. The courts have also hesitated, no, to adopt their own specific description of due process. Maski ang korte, gadwa-duha sila og define sa due process nga himuon siya nga murag usa ka karton ba nga klaro unsa siya kadak-a, unsa ka gamya, kay og ila nang buhaton di na nila mainat ang definition sa due process, di na po nila ma-shrink, no, di na po nila mapagamay ang definition sa due process. Mawala ang iyang pagka elastic, murag clay, murag water, no, nga mainat nimo, pwede nimo pagamyon, pwede nimo padakon, kung asa nimo pwede isuksok, ma-adjust siya sa sitwasyon. Mo nay purpose nga nang ingana ang definition sa due process. Imagine na lang murag clay, murag sama chewing gum, murag tubig, kung asa nimo ipasok, ma-adjust ra nga to sa itsura sa imong paskan niya ang mga sitwasyon tungod sa kapaspas sa panahon ba. Daghan kay mga changes nga maabot. So mura na siya mga lain-lain nga corner sa mga imong balay. So pwede nimo ay imong balay lain-lain man nag-itsura ang imong mga corner. So kailangan kung nakaipaslak diha flexible para masud pirmi. Bahalag asa nimo siya isuksok, no? So mao sad na ang sitwasyon, mao sad na ang principle nganong ang due process clause sa Constitution, no? Paminawon Article 3, Section 1. No person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Lisod kay sabton, pero imo may bawaan, ang importante lang, no, nga you have the right to be heard. Ako basahan ba dayon na? Dili nila gusto buhaton nga magbuhat og specific definition sa due process. Ako lang Bisayaon ng desisyon sa Korte Suprema. Kay mahadlok sila nga sila mismo, ang Korte Suprema, mapriso sa definition nga ilang gibuhat. Di na nila mainat ang definition sa due process.
Di na nila ma-shrink, di na nila mapiko-piko, di na nila masuksok sa masin unsa nga sitwasyon nga pwede unta ni suksok, no? Di na nila ma-bend, di na nila ma-stretch, di na nila ma-constrict, no? Mahadlok sila nga mabutang sila sa legal straight jacket. Kana straight jacket mao man gamiton sa ako ibawaan, mao man gamiton sa mga saikya kanang tao nga mag-wild isuksukan kag straight jacket nakakalihok. So mahadlok sila masud ana nga magapos ilang mga kamot nga di na nun sila makagamit effectively sa right to due process or the due process clause to protect the citizens of the state, no? Kay nago ni siya sa Bill of Rights. So this is for the protection of the citizens of the state nato. Kailangan ni siya flexible para kita maprotektahan og sakto against the government, no? Mahadlok na sila nga dili na sila makalihok, no? Maugtangan sila og elbow room, room to wiggle. Di nakakalihok nga imbes pwede panta nila mainat-inat para maprotektahan ang usa ka citizen kung naay unfair nga buhaton ang gobyerno mawala na noon kini, no? So they may need to vary the meaning of the clause whenever indicated. So ang mahitabo man gud magsige usab-usab ang definition kung ilaha kining buhatan og specific definition, no? Himuon nila ning due process clause instead nga tubig or clay, himuon nilang usa ka brick, gahi kayo. Huwag kayo mabuhat. Huwag mo nimuon murag usa ka brick, di nimo mapansak masin asa. Dili siya elastic, dili flexible, dili maka-adapt sa sitwasyon. Okay? Usa man siya ka brick, no? Usa ka blocky na konkreto, no? So dili nimo na ma-adjust. So mo nilang gikadlukan basig na sitwasyon nga kailangan ang due process ya wala ma-shoot sa ilang definition nga karaan, mag-usab na pud sila sa definition para lang mahaom. So hadlok sila niini kay murabag mag-usab-usab na hinon lang opinion. So gusto nila nga open-ended ang due process, usa ka prinsipyo lang nga ikaw before ka pasanginlan, before ka konbiktuhon, before ka before na conclusion kung nakasaba ka o wala, paminawon mo na ka sa imong depensa, mawala na siya mo yung murag principle sa due process. Pero kung unsa kini, unsaon ko ni pagbuhat, wala specific, no? Nalay mga requirements, tests, pero dili gud siya specific definition kay mawagtangan niya ang mawala ang flexibility sa balaod, no? Sa constitution nga sa due process clause sa constitution. Akong basahon na. Instead, they have preferred to leave the import of the protection open-ended, as it were, to be gradually ascertained by the process of inclusion and exclusion in the course of the decision of cases as they arise, no? So gradually ascertained, meaning mo to istoryaan, no? Ang best example is ang water or clay versus a brick or a concrete block, no? Simento nga blocky, halo block baron. Di mo na mapansak masinasa sa sitwasyon nga lain-lain. So may tabo kung di nimo mapansak da ibo na nang gubon buhat yung lain nga mo fit sa situation. So mura kay definition na kay definition imo na pong gubon ang definition, buhat na pong kagbago, which makes things very inconsistent ba or unreliable. So better to leave it like water or clay, flexible, elastic. It may be dilated, constricted, no, stretched, shrunk. So mo na siya mo'y purpose sa due process. Mo nang gitagaan na nila o basic nga principle unsa ning due process, that you have the right to be heard, no? Before si kinsa mohatag og conclusion diha against nimo, no? Ni-mention pa siya diri, no? Kay kinopya man sad siguro ni sa Supreme Court sa US nga Constitution, no? Thus, Justice Felix Frankfurter of the US Supreme Court, for example, would go no further than to define due process, and in so doing, sums it all up. Okay, mo ang main principle sa due process daw.
according to Justice Felix of the U.S. Supreme Court. Was nothing more and nothing less, okay, nindot kani, was nothing more and nothing less than the embodiment of the sporting idea of fair play. So, patas, fair play, both sides, tagaan og chance, no? Nothing more and nothing less than the embodiment of the sporting idea of fair play. Kana, nindot yun na. It would be something nice that you carry with you after this video. No? Ni-mention pa siya sa mga history, when the barons of England extracted from their sovereign liege the reluctant promise that the crown would thenceforth not proceed against the life, liberty, or property of any of its subjects, except by the lawful judgment of his peers or the law of the land, they thereby won for themselves and their progeny that splendid guarantee of fairness that is now the hallmark of the free society. So, kaning fair play or fairness, no? Mo ni siya ang brand sa usa ka fair nga society. Mo ni siya ang usa ka timailhan or badge, no? Mo ni siya ang logo, mo ni siya ilhanan nga naata sa usa ka free society when you have the embodiment of the sporting idea of fair play, no? So even sa England, sa US, na kini nga protection sa ilang nga citizens according to this case. The solemn vow that the King John made at Runnymede in 1215 has since then resounded through the ages as a ringing reminder to all rulers, benevolent or base, that every person, when confronted by the stern visage of the law, is entitled to have his say in a fair and open hearing of his cause. Entitled to have his say in a fair and open hearing of his cause. Meaning, naipatas nga hearing, no? Naihuwis nga open-minded, wala pa'y conclusion kung kinsay nakasa or wala. Kanang fair, neutral, no? Open-minded judge. Tagaan ka og chance nga makasulti sa imuhang side, no? Kaya siyempre ka na mag-away, duha man yun naka-side. Makasulti ang pikas. Ikaw po niya pasanginlan, makasulti po ka. So that is a very important part of due process. The closed mind has no place in the open society. It is part of the sporting idea of fair play to hear the other side. So, mo importante. It is part of the sporting idea of fair play to hear the other side before an opinion is formed or a decision is made by those who sit in judgment. So, ikaw nga mo desisyon, ikaw nga muhukom, tagaanin mo og patas nga chance ang duha ka sides nga makaistorya before ka mohukom, no? Obviously, one side is only half the question. The other half must also be considered if an impartial verdict is to be reached based on an informed appreciation of the issues in contention. It is indispensable that the two sides complement each other as unto the bow and the arrow in leading to the correct ruling after examination of the problem, not from one or the other perspective only, but in its totality. So, muna to ending, ha? Napisumpay, pero hindi na ako basahon. Ang importante yun, no? Sa due process, no? Basin wala ni siya gidefine, it is the spirit of fair play, fairness, na kung ikaw usa nga muhukom, no? Ikaw usa nga mubuhat og conclusion, judgment, no? Ikaw nga mo desisyon kung kinsay sakto or sayop, kinsay nakasa, kinsay inosente. Dili mahimo nga usa ka side lang mong paminawon. Kailangan ang duha ka sides ang imong paminawon. Kay katong gisulti sa usa ka side, one half raman to sa storya. Ang gisulti sa pikas, one half pod sa storya. Para makabuhat ka og kumpleto nga judgment. Kailangan ikaw imo sa gyud nga paminawon ang duha ka sides, no? So mo na siya ang principle sa due process na dili gusto tagaan sa korte o klaro nga definition kay kung ilan ning buhaton og
buhatan og specific definition, no, na boundaries, na limitations, mahimo kaning usa ka murag brick or konkrito nga bloke nga kung naay sitwasyon nga nga kinahanglanon kini lisod mapansak kay konkrito man, pero kung kini ila ipabilin nga usa ka flexible, elastic sama sa clay or tubig, mahimo kaning isud masin-asa kay flexible ang due process, no, murag tubig, murag clay nga sinunsa nga sitwasyon pwede nimo na ipansak ngadto kay para makahatag og protection sa citizens against the state, no, or against any other person. Pero kung constitution man gud storyaan, this is the right of the citizens against the powers of the state. But even those between citizens, no, a private citizen versus a private citizen, mag-away kay kini tagaan gyapon og due process, no, kay mao mo gina siya ang spirit of fair play. Mao na nga this principle is the hallmark or the brand, no, of a free society. So we have to protect this, we have to treasure this, and if you have the right to be heard, exercise it, protect it properly, no, para kaning constitutional protection dili mamatay, no? So that is our video, the topic of our video for now, no, the reason why due process is not defined clearly but it is kept vague and open-ended, no. So if you like our video, please click the like button, share this video to your friends, and subscribe. Thank you.